салом, хуш омадед ба канали гурӯҳи шифо. имрӯз бозии иштирок мекунем ки 4 нафар, як нафар аз ин метавонад соҳиби 1000 сомон шавад. бародаро ки ҳозир мара тамошо доред, метавонед шумо ҳам соҳиби 1000 сомон шавед. барои ҳам хотед дар комментария ҳозир нависед, фарқ надорад, менин ихтиёр нависед ки ман мехоҳам иштирок кунам, мақсад ман дар гиҷо, ман дар кадом шаҳр қарор дорам. ҳатман нависед, 1000 сомон ягон ҷои фанди фурӯш нест. миёед бозӣ мекунед, бозие бишинед, кадме ки вегирад кунад, ҳатман соҳиби 1000 сомон мешавад. бачаҳо, шумо зер нашед, соҳиби 1000 сом мешавед. Как будто похрени рафтагӣ ба қариби яхтай шумо соҳиби 1000 сом мешавед. фикр кунед ки чӣ хел мебреш. изи қиёра би биханде. Ман шуморо намедонам, бояд ҳамин пуло равон бур кунам. Иншоллоҳ ин пуло соҳибшам меёвад. интересно шуд ҷоизаро ки мебирад? некрӯз мебирад бошад давлатёр исмоил ёки неъматулло. Точно ходим. Пешо ҷоиза имшо насиби ман мешавад. бачаҳо уже энергичниянд, уже бисёрош уже ҳис карданд ки пил дар киса шуд. барои ҳамин хотир бозии як уже шарт мекунем. бозии якум чӣ хел аст? дар ҳамин ҷа 4 тухма, дар мобайни ҳамин 4 тухма як донааш пухтагӣ аст. ай ҳамин 4 тухм ҳар надорад. як донаи вибр кунед, тухми пухтагӣ дар дасти кадуме омад, дарк шудагӣ аст. метавонад ки ай бозӣ биравад бесум, соҳиби сум нашавад. фаҳмидӣ бародаро? Шарти бозӣ ба шумо фаҳмо. марҳамат бародаро, метавонед ки вибра кунед ҳар як кадмат як донаги тухм. кадмеш ки пухтагӣ аст, хафай мо нашед. хушрӯ нигаҳ кунед, даста монди уже тамом ҳамура мегирӣ. нигаҳ кардан мумкин нест. биё ай студент сар мекунем. пожалуйста дуовия биёре исмоил. соҳиби 1000 сомон шудем. Yes. Як қадам ба пеш. инак як нафар як қадам пеши 1000 сомон. ҳозир навбати неъматулло аст. интересно дамон уже интересно шудааст аст ки ҳамин неъматулло ҳамқа воима кард як қадам пеши 1000 сомон меомад боша ё не? Иншоллоҳ 1000 сомон аз худмон аст. Машааллоҳ, дар ин бозишам якум қадами худмон ба 1000 сомон монде. хай чӣ мегем? неъматулло як қадам пеш дад. навбати некрӯз ҷон. интересно некрӯз чӣ мебуде бошад? Кадаташ значит чи буромад? Хом буромад. Инҷа инами точно либо хомай, либо пухтагиай. Ҳай табдил мубар агар хом мебура далш мерем. Агар пухтаги буромад тамом ман рафтам короче. Эҳа. Пухтаги буромад. Ҳай ка ҳеҷ гап надора. Следующий раз мебарем. Хай мебаридам оне ки хай бачаҳо дар гуфтум шанс битем ё ноумед нашаванд ба умед омадагам. ма вообще бачаҳо вообще аждат надоштам. хай некрӯзҷон насиб бошад ягон вақт дигар фарёд мекунам. акбар ҳозир метавонӣ ки бера. навбат расид ба давлатёр. хай мо ҳамаон медонем ки давлатёрам уже гузашт. некрӯзҷон бирафт. се касигар намедонад ки ду этапи гаҳад. барои ду этап гузаштан баъд соҳиби 1000 сомон мешавад. бисёрош уже фикр кардааст ки 1000 сомон дар ҷойма не ки к сожалению гуфтаи расо соҳиби 1000 сомон як нафар мешавад. так следующий бозия мефаҳмонам ҳозир. ҳозир ручкаи дар дасти ман диде? ай боло ҳуиш мекунам. дар мобайни стол ҳуиш мекунам. 1 2 3 нафар. ай ҳамин 3 нафар одаме ки вақафш мекунад дар бозӣ мемонад. як қадамега бе 1000 сомонро меравад. дуюм одам ду каса мемонад вақафш мекунад. бо мезгардад дар следующий этап соҳиби 1000 сомон возможно шуда мешавад. аз сеюм одаме ки мемонад ручкаро қабида наметавонад метавонад ки бозия тарк набаравад. чхеле ки 10 минут пеш акай некрӯз бозия тарк кард. фаҳмо бачаҳо бозӣ? фаҳмо бошад сарш мекунем. ҳаматон ҳамин кадмет карочи тунисеш хафая ҳамин биё. 1 2 3 рафте 1 2 3 хеле ки бачаҳо диде ручкара дик аз дустов омад задам хабидан неки натунистан хабида студент хабидаш ҳамин студент ҳамин сумонро филми сахти бад мехоҳад. барои ҳамин хотир ручкара капид дар следующий бозӣ мезгарад. дар ин мобайн давлатёр монда неъматулло. ай ҳамин дикаса ҳозир якташ берун меравад. намедонам кадом шай ҳозир ва бо дасти ҳамкара мехотӣ. рафта 1 3 1 2 3 1 2 3 се боши.
یک تدامی بگی خپگی سوممون میگیرم İnşallah asıl demiş. یک دو سه یک دو سه خیلی بچه ها دیدی دولتی روش که وقت خلق کرد نعمت رو میتونه که بوزیه تر کنه خیلی یکان دوی چیش نیست این نعمت رو من خودم نقض میدیدم من خودم لیش نمیخواستم که همین پول نعمت رو برای برای که به حج رنگ داشته برای این خودی نعمت رو را نمیرنجونه میبریم یک ست سومش میتیم بگیمش که خب نمک برای در رای بیرون خوب شد بره بچه ها چه خیلی که دیده دولتی ها موندگی نوزی وزنی ایو هم برای ایو باید گذانی بوزی را میفهمونم چرا میتم شد به هر رسومه نیکی خیلی اکه ایو میدونم ای کورسی نیستن از همیو باز تلفون ها شو هم میبرن و زیرون رو نمیرن میبرن در روی همینجا میمونن پرایر میکنیم کدومش که در کانالی گروه شیفا پدپیسات سکرگی های همی شوخ جویدن شد اکدومش که پدپیسات سکرگی نیسته بتونه که بوزیه ترک کنه اگر هر دیش پدپیسات سکرگی باشن صاحبی صدسومی میشوند پیلوس اتاپی پنجم نمیزگری مثلا بو بوزی دوام میده نه که اگر کدومش پدپیسات سکرگی نباشن بتونن بوزیه ترک کنه و صاحبی شوخ جویده همه آدم میشن که در کانال ابیزت اینا پدپیسات سکرگی باشن مرحمت تلفن تو بیای پرکت بیا خوب شدید تلفن تکنیم تک میزنیم گروهی شیفا اینا تک بردار این ویدیوهای ما تایید شد سنایش چیز خیلی که میبینیم بچه ها سودین پدپیسات سکرگی نیست اگر که دولت جور پدپیسات سکرگی باشد سودین از ارسمان فتیرت مینه برای چی؟ برای راست در کانال ما بوزی که ما از پدپیساتش نکرده است برای همین بچه ها حتما پدپیسات سکنه اومدنی شده حتما پدپیسات سکنه که در هر یک بوزی آدمی که اشتراک میکنه تلفنشو پرایکن بکنه بیا دولت جور کدی کن دارینه tak میدریم یوتیوب میدریم گروه شیفا پویست اوه بچه ها خیلی دیده دولتی ها پدپیسات سکرگی های وی پدپیسم در کانال گروه شیفا پدپیسات سکرگی های خیلی اکتی جدا دیگه چی میگین؟ دولتی ها فقط بوری خواهیم دیگه یکم گرافیک کنم نشانه شده اسمایل هم میتونه که بوزیر تر کنه دولتی ها 1000 تومان برادرها چونانی که من گفتم بودم همه شاه جایزه نصیبی من میشه و این اخیر نصیبی من شید شما هم میتوانید در بازی های آینده ما اشتراک نموده صاحبی شاه جایزه گردید. سلام علیکم بچه ها تا بازی آینده ما شما را رجدت میکنیم حتما شما ما را رجدت کنید کدومی که بازی کنی باشد در همه گروه شیفا همه خصوصی 1000 سوم شود مرحمت در کامنتر نویسه نمرات و نویسه آدمایی که هستن این مقصد کامنتر زمین هستن نگون چیز اینترس نیست اما را ببر میکنیم اما را روی میکنیم میتونن که بیاین اشتراک کنن صاحبی 1000 سوم شوند وزمور صاحبی 2 وزمور صاحبی 3 وزمور صاحبی 5000 سوم شوند نستون ببینم برادر رو با بازی آینده